बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर लूँ, यहाँ लगता है कि कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि आपके जर्नलिस्ट ने आके एक सवाल हमारे से कई दफ़ा आज 12 पूछा है, और वो ये पूछे कि इमरान खान ने लोगों को मना किया है कि मंगल के दिन अडियाला के बाहर नहीं आना, और इमरान खान इस पे काफ़ी नाराज़ हुए कि ये कौन आके कह रहा है। मैंने कहा ये सारे जर्नलिस्ट हमें पूछते हैं कि जी इमरान खान ने लोगों को मना किया, इमरान खान ने किसी को नहीं मना किया। हाँ, ये इमरान खान ने कहा था, हमने उनको कहा था पहले, जहाँ से ये बात शुरू हुई है कि देखिए अच्छा नहीं लगता कि MNAs और MPAs की हाजिरी लगती है यहाँ पे। लोग कहते हैं ना, कई लोग जाकर उनको अंदर जाके जो भी बताते थे, तो हाँ, ये उन्होंने कहा था कि तारीखें जो इमरान खान और बुशरा बीबी जेल में हैं, इनकी तारीखों के लिए पार्टी को उन्होंने कई दफ़ा कहा है, और कि जब हमें हमारी केसेस की तारीख नहीं लग रही है, और इसके लिए आप हाई कोर्ट में जो MNAs और MPAs होते हैं ये रेड जोन में जा सकते हैं, और वो चाहते हैं कि ये जाएं वहाँ पे, और वहाँ से कोर्ट्स के ऊपर प्रेशर तो होना चाहिए कि ना हद 11 महीने हो गए इमरान खान की अलकादिर की भी नहीं डेट दे रहे, इमरान खान की जो तोशा खाना का एक केस लगा हुआ है जज मिन्हाज के पास, वो भी तारीख नहीं दे रहे। तो इससे इमरान खान ने इसके ऊपर तो बिल्कुल कहा है कि सबको उधर जाना चाहिए, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि मैंने किसी को नहीं कहा कि आप यहाँ पे मंगल को ना आया करें, और जो भी ये कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अब मेरी बहन आपको बताएंगी कि उन्होंने और क्या कहा है। तो पहले हमने उनको मैंने जितनी अपडेट दे सकती थी थोड़ी बहुत वो दी, कुछ पता था, कुछ बाकी हमने उनको बताया। तो उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि ये मुज़ाकरात का, उन्होंने कहा जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, उन्होंने कहा देखिए मुज़ाकरात हमने उस जाली हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ कैसे हो सकती है। आपने सोहेल अफरीदी का तो सुना था ना कि जब प्राइम मिनिस्टर कहे कि मैं पूछ के बताऊंगा तो फिर आगे से क्या बात रह जाती है। तो कहते इससे तो कभी बात हो ही, इनके साथ तो बात करने का फायदा ही नहीं है। कहते इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमने जब बातें की भी, जब की कहते फायदा तब नहीं हुआ जितनी लोगों ने, जब बात इन्होंने पिछले 3 साल, कहते 3 साल मुझे होने लगे हैं जब से ये सख्तियां कर रहे हैं। तो कहते जब भी शुरू की इन्होंने और जुल्म PTI पे ज्यादा कर दिया। तो कहते हैं कि ये फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारा कंट्रोल एक फर्द वाहिद के पास है, वो आसिम मुनीर है। कहते आसिम मुनीर इतना जालिम आदमी है कि उसका एक जो जहनी मरीज है कि उसको जितना पाकिस्तान की तारीख में जितना जुल्म आसिम मुनीर के टेन्योर में हुआ है उतना कभी पाकिस्तानी तारीख में नहीं, और मैं कहता बाकी दुनिया की तारीख में भी नहीं हुआ होगा। जो कहते जो जुल्म हुआ है यहाँ, ना उन्होंने बच्चे छोड़े, ना उन्होंने औरतें छोड़ी, फिर जुल्म छोड़ा, ना ज़ईफ बूढ़े, आप सब देख लें आपके सामने, अब तो सबके सामने सब कुछ है। कहते आसिम डॉक्टर यास्मीन राशिद कितनी कैंसर सर्वाइवर है, कब से जेल में है, और उनका कसूर क्या है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं PTI नहीं छोड़ूंगी। जिन्होंने PTI छोड़ी, जो उनको माफी, आम माफी है, और जो कह के PTI नहीं छोड़नी उनको कहते हैं उन पे जुल्म की इंतहा कर दी, चाहे वो औरत हो। बुशरा बीबी को देख के कह देते नाई में रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आदमी जिसको फायदा इससे बात नहीं है बिकॉज क्योंकि इसका सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर ही कुछ भी कर लेगा। ये आसिम लॉ है, मुल्क की अखलाकियात खत्म कर ली हो गई हैं। जो जुल्म और जो आप देख लें कि जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं और PTI के साथ जैसा गोलियां चलाई, कहते ये कभी इस तरह फिर देखेंगे मुरीके में जो हुआ, कश्मीर में जो हुआ, ये सिर्फ एक आदमी का हुक्म चल रहा है, वो आसिम मुनीर है। तो कहते हैं फायदा कुछ नहीं है। मैंने कहा PTI ने मना करते, उन्होंने कहा PTI कोई बात नहीं करेगी किसी से, ना फॉर्म 47 के साथ बात करेगी, ना वाली हुकूमत के साथ बात करेगी, ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ PTI बात करेगी। जो भी बात होगी वो अलायंस महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर इनके जरिए होगी, जो वो करेंगे।
اور کہتے پی ٹی آئی کو انہوں نے بند کر دیا. تحریک کے حوالے سے کہہ دیا کہ آپ ان سے بات کریں. نہیں کہتے جو بھی ہوگی وہ ان کی وہ کریں گے, یعنی پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, فیصلہ وہ کریں گے, فیصلہ وہ کریں گے. اچھا مطلب تھا کہ اگر کوئی بات چیت ہوگی تو وہی کریں گے, الائنس کرے گا, پی ٹی آئی کسی سے نہیں بات کرے گا. آگے میں صرف پیغام دے رہی ہوں. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جتنی قید تنہائی اور جتنا ظلم اور جن حالات میں خان صاحب اور بشرا بی بی کو رکھا گیا ہے وہ میں کہ ہمیں پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی قیدی کو ایسے نہیں رکھا گیا. کہتے ہیں کہ میں اس کے باوجود کہتے ہیں ہم تیار ہیں, ہم قید منظور ہے, مگر عاصم منیر کی غلامی کسی حال ان کو قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم قید میں رہ لیں گے, موت آ جائے, مگر کہتے ہیں ہم غلامی کسی طرح قبول نہیں کریں گے. انہوں نے پھر بتایا, انہوں نے کہا جی ایک دنیا کی ہسٹری دیکھیں, تاریخ دیکھیں, اس میں قوموں کی تاریخ جب قوموں جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں کہ جب تک ان قوموں کا حال تب تک تبدیل نہیں ہوتا جب تک وہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے کہ لبرٹی اور ڈیتھ, یا لبرٹی یا آزادی یا موت. جب تک ہم اپنے آپ کو اس طرح ایز اے قوم, ایک قوم کے طور پر اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار نہیں کریں گے نا, ہم اسی طرح ان کے جو آج کل جو دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا, ہماری آزادی, ہر طرح کی آزادی ختم ہو گیا, تب تک کہتے ہیں آزادی نہیں ہوئے گی. تو اس لیے یہ انہوں نے کہا کہ آپ اچھا, اور پھر انہوں نے سلمان راجہ کے لیے دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے سلمان راجہ پہ مکمل بھروسہ ہے, ان کے ذریعے کہتے ہیں میرے پارٹی کو پیغام جائے گا. اور انہوں نے ان کے لیے کوئی پیغام اور بھی دیا, وہ جو ان کو ڈائریکٹ ان کو دیں گے. تو مگر تاکہ کہ انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ بڑی کنفیوژن مچی ہوئی ہے, باہر بہت کنفیوژن ہے, کوئی پارٹی کے معاملات کے بارے میں کچھ, کیونکہ اصل مسئلہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو رہی نا, لوگوں کو روکا ہوا ہے. تو اس نے کہا جی اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ صرف سلمان راجہ کے ذریعے پارٹی کو پیغام جائے. احتجاج کے حوالے سے کوئی پیغام دیا میڈم؟ کے بارے میں, ملاقات کے بارے میں بتایا کہ ان کی ملاقات ہوئی, اور کیبنٹ کے بارے میں کچھ بات ہوئی. عظما نے دیکھیں مذاکرات, لوگ ہیں انہوں نے کہا جی کوئی مذاکرات نہیں ہوئیں گے کسی سے. وہی انہی سے بات شروع کی تھی کہ کسی کے ساتھ مذاکرات پی ٹی آئی نہیں کرے گی, چاہے فارم 47 کی گورنمنٹ ہے چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے. پی ٹی آئی کوئی مذاکرات. سہیل افریدی کے حوالے سے کوئی پیغام دیا ہے میڈم؟ سلمان اکرم راجہ کے ذریعے سارے پیغام. وہ الائنس کے ذریعے سب کچھ ہوگا, الائنس اناؤنس کرے گی تو ان سے